Hello, my name is Nurul Arfinanti. On this video, I will explain about quadratic equations. To learn about the quadratic equation, we need some props, and you can make it using styrofoam. We can cut this styrofoam using a cutter to form a square and also form a rectangle. Membentuk persegi seperti ini dan juga membentuk persegi panjang. Pada kali ini kita akan membuatnya pada ukuran persegi yang berukuran 5 kali 5. This time we will make it a 5 times 5 square, and we can mark it by giving it a straight line using a ruler, which you can buy at showing supply stores and such. Then we outline it like this so that blind students can feel it well and can tell that this is a square with a size of 5 times 5 to represent x squares. Berbentuk persegi dengan ukuran 5 kali 5. Then to symbolize x, we can cut the styrofoam into a rectangle like this with the same length as the side of the square. We can also put the same mark on each part. Persegi panjang seperti ini dengan panjang yang sama dengan sisi dari persegi tersebut. Now, to describe constants, we can cut them into small unit squares. We also have to pay attention to the color differences in the selection of these props. Selanjutnya, untuk menggambarkan konstanta, kita dapat memotongnya menjadi persegi satuan kecil seperti ini. The first one I use is orange, green, and also yellow to help low vision students understand more about the props we use. Now, we will practice how to use these props. If we are given a problem to find the roots of the quadratic equations, x squares plus 3x plus 2 equals 0, we can use a square, one of these squares to represent x squares. Untuk mencari akar dari persamaan kuadrat x kuadrat ditambah 3x ditambah 2 sama dengan 0, kita dapat menggunakan persegi, satu buah persegi ini untuk merepresentasikan. On this occasion, I also attach a double tape on the back. Saya juga menempelkan double tip pada belakang persegi ini untuk memudahkan siswa difabel netra nanti ketika menempel pada papan yang sudah disediakan sehingga tidak bergeser. Seperti itu. Untuk merepresentasikan 3x, kita menggunakan persegi panjang sebanyak 3. Seperti ini yang sudah kita siapkan tadi, sebanyak 3 buah. Dan untuk merepresentasikan konstanta 2, kita menggunakan 2 buah persegi kecil. Nah, sekarang bagaimana cara kerja dari alat peraga ini? Kita dapat menggunakan bantuan dari styrofoam lain yang berbentuk persegi. We put a mark in the very top right corner of this to determine that this position is at the top right. Pada bagian kanan atas seperti ini, kita orientasikan dulu siswa difabel netra mereka untuk bisa memahami alat yang nantinya akan mereka gunakan ketika meletakkan alat peraga kecil yang sudah kita siapkan. Yang pertama, kita beri tanda di paling pojok kanan atas ini untuk menentukan bahwa posisinya ini berada pada kanan atas seperti ini. Sekarang kita letakkan persegi yang Now we place the square that represents x squares on the board that we have provided in the lower left corner. The double tape will help us to make this tool more stable and keep staying on its place. Now then, we paste the rectangle that represents 3x later, and we paste this part. This should form a square or rectangle. Blind students can be directed to show the shape of a square or rectangle. To find out the factors of or roots of x squares plus 3x plus 2 equals 0, we can see or add up each side of this rectangle. Sudah membentuk suatu persegi atau persegi panjang. Nah, selanjutnya untuk mengetahui faktor dari atau akar dari x kuadrat ditambah 3x ditambah 2 sama dengan 0, kita dapat melihat The first student to fill first here.
We know that this line represents X, and this one part represents 1 unit. Kita minta untuk meraba terlebih dahulu. Di sini kita tahu bahwa garis ini, So we can write X plus 1 multiplied for the other side. bagian ini kita merepresentasikan satu satuan, sehingga dapat kita tuliskan di sini X ditambah 1 dikalikan untuk sisi yang satunya lagi. The student's bottom finger is X plus 2. Let's write it down. Di sini ada X ditambah 2 satuan. Kita tuliskan di sini. Ini adalah faktor-faktor. These are the factors of x squared plus 3x plus 2 equals 0. And the roots are x equals negative 1 or x equals negative 2. Atau X sama dengan negatif 2. Nah, So friends, how do we find the roots of a quadratic equations? We can also try other problems. kuadrat. Kita bisa juga mencoba. Suppose in this case we reverse. If we add 1 unit rectangle here and then we add 1 unit rectangle here, Persegi panjang satuan di sini dan kemudian kita tambahkan. we can form a new quadratic equation. What is that? We just need to add up what is here. Blind students are asked to fill. Apa itu? Kita tinggal menjumlahkan saja apa yang ada di sini. Siswa dapat diminta untuk meraba. Oh, ini tadi sudah kita peroleh X kuadrat. Oh, we already got x squares. There is 1 here. Plus, how many represent x? Berapa yang merepresentasikan X? There are 1, Di sebelah sini 2, 3, 4. So we add 4x here. Plus, how many constants can we navigate this way? ditambah ada berapa konstantanya? Kita bisa mengarahkan ke sebelah sini. Ada There are 1, 2, 3. So the equation is x squared plus 4x plus 3 equals 0. So this teaching aid can be used also to help blind students to learn quadratic equations. Thank you and see you in the next video.